tabuk Bangladesh belakhin tongplaza obobai Bharat Bangladesh hakotor ari baroi Bangladesh ni bororo burung tipra hap tongo tai abobai tipra hasto belakhino kirma singcha tongphalo ngimano abonogno kasuno bagino sangrang saro Indigenous People Front of Tripura haikba IPFT Tripura haste ni adongra haste ni haste pa Indra Sena ready by malainai borokni nangmani kaisa memorandum bahanyo ya parlakha tai tinino memorandum submit khaitani manjaka Mantri Shuklasaro Noatia IPFT ni GS Sapon Devar mana kubui IPFT ni kubni hadamra tai koktoma thuna buskango memorandum submit khaimen nartinai kok naragai thaik naraka IPFT ni GS Sapon Devar ma hambai sini press media ni phainai takuk tei bukuk songno muloto tini chung governor of Tripura by chung malai lekha abono tui je chung tam kok salekha abono coverage khlanya bagin rok je phaiman bagin no pipeline hambai chung tini prai 50 minute His Excellency Governor of Tripura sini and Reddy by chung IPFT ni kaisa protinidhi delegation chung malai lekha malai mani je mul uddeshyo ke tabo unrest je Bangladesh ni unrest political je situation je পরিস্থিতি সারা বিশ্ব ও যেভাবে অবনতি স্প্রেড হতকা পাশাপাশি chung বড় যত্ন চলে গানা মতন নাইছে স্টেট আবনি বাগে চিনর আবনি প্রভাব কলাইতংখা তামো তামো ক্ষতি ইমান চিনি বাগে বুসক থ্রেট বুসক টিপ্রাসার বাগে কিরিমাইসা আগিনি যে 1971 সন যে বাংলাদেশ বাই পাকিস্তানি যে স্বাধীনতা বাগে যে পরিস্থিতি একই পরিস্থিতি তাও রিপিটিং দङ একইভাবে আপরো যেভাবে আজাগানি লাখ লাখ ত্রিপুরাও যে আরনি বিদেশি যে হাপাইমানি হাই তাবো বুদাতাইসা হাপাইনো আবো বেলাই जों IPFT नि जों किरिजा आबोनो हयते आपनि बिकल्प व्यवस्था आगिनि हाइतांथ आबोनो किरिउनो जों दिनै सिनि राज्यपाल गभर्नर बाय जों मालाय लेखा दिनै सिनि जे डेलिगेशन टीम जों 5 जन दङ आं जनरल सेक्रेटारि Sapon Devarma आनि लगे प्रेसिडेंट यूथ IPFT Vikas Devarma tai यूथ IPFT ni ऑफिस सेक्रेटारि Ravi Devarma यूथ IPFT ni AGS Pradeep Devarma पासापासि सिनि लगिबो honorable minister sini Shuklacharan Noatia जों खरक बाक्लायै जों थाङै मालाय लेखा खूब गाहामखा बका क्लबले कक सालायमानखा दिनै जों खुशी आं ব্যক্তিগতভাবে পাশাপাশি দল তরফ থেকে খুশিনো মানছেন যে অলরেডি বড় স্টেপ নাখা কিন্তু जों যেভাবে 50 মিনিট আলোচনা ও ডিটেইলস কাই তামনি বাগে जों টিপ্রালেন সাননানি নাখা আবনে एग्जांपल তিনি जों বাস্তব প্রমাণ পনগরি মানখা অব সেম ইতিহাস 1971 সন ব অতি ঘটনা আংখা আপতুই তাবু লাখ লাখ যে 71 সননি যে যুদ্ধ যেভাবে হাপাইকা তাবুকনি পরিস্থিতি ও তিনি বর্ডার চিনি যে বর্ডার গোबां জায়গা ও বাংলাদেশ नि বর্ডার হামনানি বাগে লামা রুতুক লাইজাকনে খুদ রাজ্যপাল সঙ্গে সাইকনারিকা এখানে রকব যতটুকু পারে সাইমান কাঙ্কা সঙ্গে জানাবি जों কোনো রকমে বসকাং থাংনাই যে 71 সন যেভাবে লাখ লাখ হাপাইমানি হাই ফাতানি বড় তাবো जों হাবিনা দেখলা আবো जों প্রস্তুতি দङ नरबो যদি আপনি ইনফরমেশন মা কাঙ্কায় जों লগে লগে ন সরকার না ইনফরমেশন দিতে মানে খুদ গভর্নর जों সাজা একে মূল যে ইস্যু তাবুকনি যে পরিস্থিতি তাই ওইসা ত্রিপুরাও আগিনি হাই লাখ লাখ ভরতা হাপাইতো আবন বাগিনো जों রিকোয়েস্ট খালাই ভারত সরকার যাতে আপনি পদক্ষেপ না নামতো আগন থানসাই পাশাপাশি তিনি নম হাইগত নাঙ্গিয়াফানো जों সাকা ট্রেনিং স্টেশন বাস স্টেশন লামা সব সময় ডেইলি মানজাগি দङ পত্রিকারগো जों खबर मान दङ যে ফাতারা হাপাই মানে আনরেস্ট আবার আনএন্ডিং
जे हाबि तंमाने थाख्लाय आख्लाय आबो बन्द खालायनानै तो ओंखाय जों साखा कयखा जों तो दिनै अ परिस्थिति याफानो बांलादेशनि अ परिस्थिति याफानो आमचला सिखां अबाहाय हाबैनो दङ ओंखाय अबतकेमा हाबै दङ ताबो गुन्दुगलंखे बो हाबखांखे त्रिपुरा तो सिनि बागै सेफ सिकिउरिटि करिखानो अन्तत एडिसि सिमिफानो जोङो सेफ सिकिउरिटि सेफ गार्ड रिनान जात व्यवस्था खालायो जोङो राज्य गठन त्रिपुरालेण्ड राज्य गठननि व्यवस्था खालायनानै तो आबोनि बागै बो नंखक सारैनो जों दिनै अनो अ इस्युनावबो जों रिक्वेस्ट खालायसाङो अबनो जों दिनै बरफ बायजे मालाय जे कक सालाय माने पासापासि ताइकेसा 2 नम्बर पॉइंट के सुदु त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा सातो बांलादेशआवबो दङ सिनि थानि कायसा खबर दङ विशेष खबर सिनि त्रिपुरा सानि बिसिङाव कायसा सामतामु जने चौधुरी मिनिस्टार त्रिपुरा सा मिनिस्टार एमपी बिनि नौ ब्लक सगैरि जाखा मिया एके सिनि आरो त्रिपुरा सा तंनाय र पासापासि हिंदू बुद्धिस्ट ख्रिस्टान जाना माइनरिटीज जे कम्युनिटी बा धर्मीय कम्युनिटी जारा संख्यालघु तंनाय र बर खूब रिक्स दङ एबं आरो जदि परनो सेफ सिकिउरिटि व्यवस्था रिमाय आंखाय हायनो हाय त्रिपुरा फाय हापैनो एके आरोनि सरकार बाय सालायो भारत सरकार जाते बरंनो बांलादेशआव तंनाय सिनि बरनो आ जागा सेफ गार्डनि अरेंजमेंट व्यवस्था खालायतो आबोनो बसं थ्रो राज्यपाल बिसिंतिजों कपि रहरका जेने होम मिनिस्ट्री फरेन अफेयार्स दुईटा जों चिनो कपि बरनोबो राजा आबोनो साख्लायनायनि बागैनो जों दिनै मूलत नरबाय मालाय कक सालायमान